বুবাগ্রা লংলে বুবাগ্রা লংলে বিজেপি থেকে আগতদের হাজার হাজার স্বাগতম বিজেপি থেকে আগতদের হাজার হাজার স্বাগতম বুবাগ্রা লংলে তীব্রতা লংলে বুবাগ্রা প্রেস মিডিয়া রগ্ন চং তিনি চিনি অব 48 করমসরা স্টেট এসেম্বলি তাই 7 নং দেমসরা কচুসরা এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি বে খবজাক ইস্ট কাথালসরা তাই ওয়েস্ট কাথালসরা দুইটা এডিসি ভিলেজ नि मिलिवै चों तिने अ जागावो चिनि 5th टिप्रामथा पार्टी जे फाउंडेशन दे पालायमानि सालो चों तिने अ जागावो गोबांमा अ एलाकानि एमएलए ब्लक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि चिनि अर्गानाइजिंग प्रेसिडेंट चिनि साब जोनाल कमिटिनि चेयरमैन बरमगोनां लेबेनजय जत्तनि नेतृत्वे तिनी बरंनि तुइदुलमानि बिसिंतै तिनि अ जागावो 38 परिवारनि 120 भोटार बीजेपी याकारै टिप्रामथा जयनिं खालायका एवं बुबाग्रानि जे याप्रि रुगै बरगबो थानसा याप्रि सेका आबो चंजत ब्लक कमिटिनि YTF-TWF टिप्रामथा ब्लक कमिटिनि जों सदस्य सदस्यारक जों बरगनो बुबाग्रानि मुंबाय खाबाय खबाय लामसक्का हामबाय।